এই বুধবার 2 তারিখ আমি সকালে আগরতলা গেছি, জম্বিজলা সবজি দোকানদারি করি। মা বাবা তারা বাড়িতে আসলো না, তারা সোমবারে বিশাল করে গেছে। বিশাল করতে একটা সময় আইসে, আয়ে দেখে আমার মেয়েটা সিলাইতেছে, সিলিয়ে দেখে মা নাই চিল্লাপাল্লা করতেছে, খুঁজতেছে। খোঁজার পরে পাইতেছে না, তারপরে বাবা আমার ফোন করছে, ফোন করে না এর মোবাইলে ফোন করি সুইচ অফ। যে পালিয়ে গেছে এর নাম হইছে নার্গিস বেগম। এর মোবাইলে ফোন করছি, মোবাইলে সুইচ অফ। তারপরে 1.5 ঘন্টা পরে ঠিক 12টার সময় পালিয়ে গেছে। 1.5 ঘন্টা পরে ফোন করছে, এই বয়স করছে, বয়স করে কইতেছে আমি আরেক ছেলের সাথে পালিয়ে গেছি, যাইতেছি গা, তোমরা আর আমার খোঁজাখুঁজি করি না। হের লগে 5 বছর রিলেশন আছে, আমি হের সাথে ভালো যাই, হের না পাইলে হে মারা যাইব। কথা হের কোনো কিছু ইয়া নাই, এর কোনো ডকুমেন্ট নাই, চিনিও না, এর জানিও না এর কোন ছেলের কাছে গেছে। এই নার্গিস বেগম হেও কিছু কয় না, এর নামও ঠিকানা কোনো কিছু দিছে না। এই মেশিনদারি করছি, ওই দেখা মেশিনদারি থানাতে করছি, যখন তখন যে এই বউজাতে আবার ফিরে আসে, ঘরে ফিরে আসে, তাহলে কই গেছে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাই না, তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক না। যে দেখে হ্যাঁ ওরে সহযোগিতা করো, আপনারা সহযোগিতা করো। এই মোবাইল নাম্বার দিয়ে দেবো, আপনারা যে জায়গা দেখেন ফোন করেন এই নাম্বারে 66236434। আর नोंहा पारमुंतम दार के सागरी पारानि बुंगा देवचरण बरेगी पारा पंचायत केंद्रेश्वरा पीएस जम्पिजला तम बाहेर नि घटना के सागरी तम बंतुई घटना आंखा आंनि आंगाफोर बुधबार फुंगो आगरतला थांगा आदि कौचारी बुधबार 2 तारिख तारपरे आंनि तुदि मासा दङ बो 11:30 बाजार थांगा आमा बाबू बो सोमबार थांगा बर बियाल घर सोमबार का तम खाइ दुकान गरि जां तम आं सब्जी फल दुकान के मालनानै थांगा आगरतला थांगा बर बिशाल घरनि थाइगा एकता फायै नुगो गरै आनि चेराय काबि दंहा नक बिसिङो एमनेखो बो आदि बुरो कौचे समय खामुनाबो हरा जा सालो दिबर 12टा समय ना ngini ni beri mungtama an beri mungka Nargis Begom bini para angke bini nok asal para angke Mutinagar bini Mutinagar poti kalimo Mutinagar abo Segerkut Pultilingai Mutinagar nga ta punya no kuno ai ngono khusmai kuna kuno khusmai ko ta phano moza kama moza তুমি খেতা পুnya khusmai ko ta he ta phano khusmai ko abo ke aboni 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা পরে abo kaisa বয়স কেছে রেখা আং থাঙি দङ চলাবাই আনো খুজরকটা খালদি খুজরক খালাগিয়া আং ফাইগালা আं 5 বছর চলাবাই রিলেশন দङ abo চলাবাই আं থাঙ্গা আনো খুজ খালাই তা তুবছিদি एमने कोन नुखो वाला काजरका नुखो कोन वाला काजकरै नुखो सुख शांति सुदु चराय मासासि ताइ केवनो करै जों आलादा साव बुमा अंके बरक आलादा साव जों फरकता से नगो इनसराय बिसु बसर होना आनसराय अंके 10 बছর आं काजक माने अंके इनसराय ताबो आनसराय फरपर दं क्लास 4 ना क्लास 4 आं काजक माने 11 বছর अंका 11 বছর नों कोन थानारको एफआईआर ता खालि मिसिनदारि केस थानावा आं मिसिनदारि खालागिया गबो कपि बरक साका नों खुस खालाय दि बर नरक नरा आत्मीय स्वजन अरा खुस दाखलागिया के सार आं साका खुस खालाय नाकिया माया मोबाइल बो सुइच अफ के सार न साका नरबो किसा तजन्त खालाय दि तजन्त खालाय माने नगनि